Amin debata na sumurong siyan saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madita saluhu na. Uri adi Tuhatan na ni holongan di bagasan Kristus Yesus. Salam sehat. Posrohan nami di tangyang nami. Ikototong Tuhata doho to dina marmahani hita. Jala di palua hita siragam di paramaran. Hipas hita. Jala dapotan pasu-pasu nasiat debata. Odo hatan itu hata di minggu tasadari minggu patuluhod dong teritatis. Di tolu Musa 25 ayat sada sa'rul 10 tolu. Di dok songonon. Dungi Roma hatan di Jehovah tu si Musa di dolok Sinai songono. Pabua matu hala Israel jala dohonomu matu nasida. Ya dong masuk kamu tu tano silehonokku tu hamu. Iko pataluam mudo tanoi marpada dia na sabat di Jehovah. Iko 6 tahun leleng na saburu honommu. Ladangmu jala 6 tahun leleng na payasom murating ni hawanggurmu. Dohot papunguhon akka parbuena. Alayang go di tao papituhon. Iko marpada dia na sabat. Do tanoi ima sabat di Jehovah. Dang jari saburommu di siladangmu manang payasommu rating ni hawanggurmu. Alay anggo sagak natubu duk salpu gotilon. Dang jadi gotilonmu akka parabue ni hawanggurmu naso pinayasmu. Ipe dang jadi tapuammu. Ala taon para dia sabat di tanoi doi. Anggo gogo ni tanoi di taon para dia nasabati. Iko gabesi panganon. Di hamuna diho tahe doho di naposom bawa doho paropuan doho di halak gajiammu doho di dongammu sajabu nang di halak dagang nang mangisua di labung mi di pinahammu doho di binatang na di tanomu sadok gogo ni tanui tahe ikon gabesi panganon. Dungi bilangamu ma diho 7 tahun para dia na sabat ima 7 hali 7 tahun asa leleng ni na 7 tahun para dia na sabat gabi 40 sia tao torok nga. Iko makuling mabahenommu suara ni sarune tikting di bulan si pahapitu di hari 10 iko di hari pardenggana tahe makuling bahenommu suara ni sarune tikting di sadok tanomunay. Ikon para badiammu do tahun pa50hon jala tiktikonommu haluau di tanoi tu saluhut halak pangisina ikon gabe tahun parolopo-lopo doi di hamu jala ikon mulak kamu ganup tu partalian na mo mulak huhut ganup tu dongan nahian tahun parolopo-lopo do tahe di hamu tahun pa50honi dan jadi hamu manabur di sini jala dan jadi hamu manggotil sagakna jaladang jadi tapuammu parbue ni hawanggur naso pinaiya si ratinga. Ay taon parulupo-lupo doi iko badia doi di hamu ikon panganom muna di si gogo niladang natubu boti. Ya di taon parulupo-lupo ni iko mulak tuganuk pertalian nahian. Ido sahatna hanguluad do hatam. Damang nenang na hulungan di bagasan Kristus Yesus ahang ginapinaribot. Ia portibion cukup doon lahu memenuhi kebutuhan ta. Alana pasti tuk cukup doon diaka na memenuhi keinginan kerakusan ni piga-piga colma. Kira-kira demikian ajaran Mahatma Gandhi. Jala kalimaton paingoto kita muse taringo tu sahala petani. Disadatiki adong masalah petani na macay pogos itu tu alay macaringgas na sida tiba-tiba jupaksa di ladang nai. Sada songon pirani manuk merhiluk-hiluk. Manang na songon pirani bibi. Anggo dimulanay marpikir doy bana. Mem-mem doraon.
Alaya dorang soadong rencana ni mana na yung mga bolokon barangi. Marapikir may iba na buwan ako mulak songon nasing do di rohak kuin narohana. Alay di para sa iba na mat. Ternyata sere mas. Nagpeso porsia do pe hati hainian petani i bawa ima keberuntungan ni bana. Asal sadi hari bana lawi bana tuladang nai saya terjupaksa do masih mungkin na berbeda ukuran. Semakin tidak percaya ketika pada hari berikutnya pengalaman itu selalu berulang-ulang kembali. Hari demi hari ia bangun bergegas menuju ladangnya dan menemukan satu emas. Ia menjadi sangat kaya. Semua ini kelihatannya mustahil dalam kenyataan. Namun setiap hari dia mendapatkan emas-emas tersebut. Akhirnya petani tersebut memutuskan untuk menggali ladangnya, sawahnya sampai dalam, bahkan di beko dengan pikiran mungkin masih banyak lagi kita akan meraup emas sekaligus. Kalau bisa, tanpa sadar dengan datangnya hujan, sawah tanah ladangnya telah menjadi danau. Dan tanah penggaliannya telah hanyut di bawah oleh air. Suadong betanona. Nggak tahu bisudi. Aduh nata pikiri molo terbigi jauh-jauh lah mangaradu tinatinopan di debata. Diari na perpudion lam gugudo suara na pajauhon asa sude jolma makarikoton haulion ni natinopan di debata. Molo adong gora berarti adong manaikon manang na wajib si ulahonoton terserah humatok manang labak na pasti pajawoni ikut taulahon. Molo so taulahon doho mahita jaladakola kita sude na adong na berpengaruh di lingkungan ini terdampak di hasesega ala solo hita hatop pauliho. Nihilala mamusena madosa kulaw non ikon hatop. Molodang imbas na manang resiko na matsaywalga. Dia mahura huro haro la ulaw na madosa ki molotong ikos sa didak das humatop ulaw noton. Marbocir doi nungalam sega alami. Akadolok tobak doho sude akahau nungalam suda ditabay nama bay ro ay na sumar ay magudang. Matoroban akadolok-dolok longsor di mana-mana dan jaladuk salepui mahiyang matanoi. Ako ne dinanang lam mohopna porotibion ala swadong be na mga linggomi jala ait penungalam marasik. Dipigaluat nungalam torop jol mamate ala mohopan. Mate sia-sia ala swadong aik mual sinumonna. Dipiga-piga luat aik penunga macayarga tu horon nunga sude marpajak. Sude masa alusna hima pakorhon ala hisap ni jolmai sadiri. Sonang situ tudur rohani jolmai mamaketanoi. Hau doho saluhut na alami dapota sinamo do ibana siat tanoi nang sian hau nang tinaban nai. Alay dang diatusi mula bedo yang go haulion niaka nani ulana. Alay yang go haulion ni alami. Salileng suadong kesadaran di jolmai buhama parmulakna. Nakpetong dang masadi ro soso lah pengoto jolmai asa unang disegaya katobak alay terus dope jolmai say manegay songonido nang akasungai say dilitohi gabe suadong be kehidupan di bagasa batangay ki say dipangupo jolmai duatong akka plastik akka deterjen do akka sampah rumah tangga kakaleng-kaleng di si. Songon para maupna aka sampahima pardalanan ni sampai satu laut
songonima pardalanan di keserakahan di colmay. Gabe mabuat sait mai. Sadahal na pasti suku-suku dihita. Adigam manuaing masoho akana masong. Jala hira-hira behado behnot tapasohotoni. Agamang. Akainang nani holonga di bagasan Kristus Jesus hangin na pinaribot. Dimula na nung ngatung denggan sa loho na di ida debata jala nung ngatung ulisi tutu masibuan masamna. Mengembalikan alam pada posisi yang pertama itu yang indah. Itulah harapan kita. Sumuang tu natinopan ni Tuhani tu haulion nahian. Tung takasdo di payingo de bata Jahoba bang sonay marite si Musa naikor rado tata salu natinopan ni de bata. Dito naho de bata tu hita asa mangaradoti mangaramoti natinopai. Molo denggan pangaramotiot tatotu dihita do upa ni ugasan na taulay na nilehon ni debata to kita yang punya ya ada wingot USD ba uju met saya somal saya niharatan ulu di pitolot sambil mendengar pengajaran di gurui di luar kesadaran dakola penghapus bina habis. Nung adohot be pitolok nai hacur. Ujungna niya bolok koma pitoloti ay ngarwa. Molo disukup na tua-tua pe orang tua siya jabu idia pitolok mo dia main nangai buat jolma. Nga habis. Tak pola be nga biasa. Ujungnya bolok koma pitolok na sigay. Sa binereng matusia mo siya birang di jolo. Anggi adong mo se pitolok na baga mo se. Takon buaton pitolok dongan. Atar songonima rata ringo tu naso tau jolmai majamoton alamon gabesego sude sahera binani kebiasaan ujungnya kebiasaan ipe gabe kebiasaan yang menghancurkan alani dua kadongan nani haulong adak salah hata nama dok pasomal-somal ma akan adingkan biasakanlah yang baik. Tetapi jangan lakukan kebiasaanmu yang tidak baik. Adorak sobongo bangsa Israel tu tano Kanaan na pinarbaga ni debatatu na sida nunga di pasa Jahoba pati tu bangsa marhite si Musa na madok ikonadong di tanoi ari para dia na sabat di Jahoba ay holan nam tao do padodot na boy ulaon na sida tanoi ala di tau papituhon ikom mangulon. Di padomo do tahun pangulaw ni tuari. Panopau ni debata Jahoba na holon mari mangula dungi maradia diare papituhon. Dada hola mangula tahe. Na di oray do di tau papituhon ni. Doho do nang napayas-yas con rating ni hau anggur do napapunguan na kaparbuena. Ala ni ido na so jadi mangula di bagasan na sa tao ni. Papunguhon para buwe ni ladang pe na so jadi songonin ang akasaga na tubo di bagasan taon sabat na so jadi dibuat na punasa alay ko pangulangon na sida do dirina siyan pangulaod di tanoi o mapalasada hatadian ni patik ni debata taringo tu taon pangulaw ni na so jadi marlomo-lomo jolma di tano na nileon ni Jahoba debatam di bangsoi. Dia do lapatan ni patoko patikom. Molo so mangula manipat nasa tao jolmay atau ngahado bohal si panganon nasida. Ahado pakyon nasida laho manguduti ngolu nasida do ngolu ni anak konna. Molo so mangula nasa tao ni. Molo tung sope nasida cukupkah pekerjaan yang 6 tahun hasilnya untuk 7 tahun? Ay haruganuk tao do jolmay mula-ulaw di ladang si pata do dak sayrade si panganon. Wa musemo molo adong akabala na son hinirim. Isarana bala tu suasuanan di hauma manula adong apori mamarguti do para akabagudung laho mabuat akaparbuei. Aha mana tahu gabe bohal ni pardagingon patupaon. HP para pudion asing musedo.
Sinari manugot. Allah ngobudari do. Ate. Mencari manugot satu botari untuk makanan satu hari malam. HP ia paretongan kalender 6 tahun mangula jala tau papituhan mangulon. Duk pitu hali tau sabati di patupa. Ganuk tahun papituhon dang mangula bangsoi duk sikop 40 tahun. Mangulom manasida di tahun pa 50-hon ima nasomal lidok tahun jobel. Makuling madisi jalai ko pakulingon nasida do sarune di Israel. Lahu maniktikon pabuau tahun para sirohaun di debata tahun habadian di Jahoba. Ima di bulan si pahapi itu di hari 10. Tahun parulupo-lupo may tahun perdamaian, tahun pembebasan di sadok bangsoi. Oma tahun natung macai ulisi tutu di patuba Jahoba. Tu bangso Israel. Jala sadadala lahu pasuakon gogo ni tanoi. Laos di Guarido tahun Jobeli tahun Nabadia di Jahoba. Ahama gunana dina 2 tahun od dihita. Imane do na tahun Sabat do tahun Jobel. Manangaha mahadumuan na tungulutta di tikisaw narion. Pinoma adong dutulu. Rekod si pamanatota. Na parjolo. Ia tahun Sabat macuro jolmay dakolan dang mangula manang dakolan maradi. Alay ikot taingot na sojadi jolmay gabi hatu banditano. Ingat, manusia tidak boleh menjadi hambatanah. Alay do asa sumuang muse gogonetanoi mula manapu denggama muse tubuan nakaswaswanan. Moloso mangulo tanoi diula jolma tungilma tanoi soboi be mangalehon parbue na denggan tuak kapangula. Marisuang magugoni jolmai ala so mangalehon parbue be tanoi. Ala ono mari Jahoba mano palangit doho tanoon nang sude pangisina. Toto natino paipe ikod dapota tau paradianan. Dalan ni bangso ido ilah marningot songo dia do debata sumarihon ngolu nasida paluahon nasida pamonakon nasida sian aka bala namasa di Misir pamonakon nasida siat parmu asian para luang musuh parporangan nasida di pardalan maban nasida tolhas tutano para padanan na denggani mangaleon nasida haluaon sian aka penyakit sampar. Dalan ni debata may laho mamasu-masu paluaho jolmay. Sarikot ingoton ni jolmay. Jala ikon hotdo pardalanan ni partikian ni jolmay. Songon parhusoran di tiki. Adong ari logo. Kung adong dari rondo jalan asing pe. Semua ada musimnya. Ya dong gogo ni tano sa ipe sa liling so diula di parade matu akan hurangan ima akan pogos do akan hatuban nang akan na ditonga-tonga ni bangsoi. Ay songonido di bata sumariho bangsoi. Akka jolma nagale naso marnapunatana naso adong pangulaon na. Asanasa na tubuh doho parbue na adong ditanoi sa leleng tau Sabat dan jadi dibuat jala iko di pasobu buaton niya kajolma hatuban. Alay law sianom maboy takas boto otta naso adong huwaso na hot di bangsa Israel lah mangula tanoi ay hot do Jahoba na punasa nakpetu bangsoi tanoi di pasak debata alay na puna tanoi debata sa diri do lapatan na pangulan di debata do Israel di tanoi jala ikon uduk nasida di patik ni debata obara tu kusuk-kusukun na digijangi songo dia maboy tuk gogo ni tano 6 tahun gabi bohal 7 tahun molo so diula tano jala holan na tubuh disi na boy dibuat sada alus na macatakas boy taida siap barita panopau di sada Musa sada ayat 20 sia di dok debata boti mai nunga huleo tohamu nasa suasuanan na marparbueho boni di sadok tanoon
Rodi sude hau akan amar parbue siswanon baen panganam muna mai. Borhat siat ayaton boydo honon nunga manoktong jala di parade debatado na tau panganon ni bangsoi. Molo peso mangulan na sida di bagasan na sa tauni. Songoninang barita na masa de parhorsihan uju haruar na sida sian parhatuban na misir jala di nanang tari partukanan. Taringo tu panarihonon di debata tikki male bangsoi manang tikki wasan. Di parade debatado na sida roti manna bayan si panganon asa unang materapar na sida dohot si inuman asa unang wasan. Asa molo songonipe taida patik na pinasaan ni debatado na sida dadalah mangago debatado bangsoi. Alay na yung patuduhon songo dia do pangodihonon na di natinopanay. Sian hatoranganon lamnal-nal ma boy taboto songo dia ma debata manatap hinauli niya kanatinopana marhite patiki asa molo duk sahat tu tau sabat dangadong beholso na sodapota si panganon na sida. Ikom malam marbisuk do na sida papunguhon na rikot di parnguluon na sa taon ni. Ay suboy be mangula tano na sida di taon na sa taon ni. O barmay mo sa ito masa di Mesir na pinatupan ni si Joseph tuag kahanggi na do tunatoras na. Laho mga dupi haliapotir sa liling 7 tao. Justru dia menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan keluarga. Tayo do betakas uju memet kita daktorus paula di haumay sa ikon eme di baen. Sa ikos sada suasana manoktong di sada inganan. Si pata do di baen pardekian. Si pata suasana nasing di baen. Si pata do di pakuring haumay. Do tujuan demi menjaga kesuburan tanah. Alayang gunwaingon nungabe masih pasoloton na iba nabi. Makudus HP persoalan na di ujung na. Dang boy mula modal. Ay da nga dong musim be di petani na parpudion molo di hutanami. Ipetong na may dukdus terus. Di sang nga mamuro isod baru pe marsuat di san macam may. Marahitin na makaporosiyay de bata na toktong sumariong ngulutan na riko di paranguluano tadok ma. De bata amado na manopalangi do tano ng salu pangisina. Doho debata anak na manobusita sian bura ni dosa asadapotan hanguluan. Jala debata to di porbadia na mga ramoti akan natinopay marngolu na baru. Borha siya pangatusyon nuaing taida hahonani jambitao tungguluta si ganupari ima na parajolo. Taulahom ma patik pacuruan di debata taringo tu ulauta na dipasahat debata lah mangaradoti na tinopanay memelihara alam ciptaan ini. Tuhita jolma do dipasa debata patiki asa mangarajai mangaradoti doho patudukom mangula tanoi di bagasan haudukot tuibana. Dang jojo na baru be. Sotok satakar panana songo tikting na barui dungi tiktik ko joli tiktik ko mama ngasa taulahon. Ada banyak orang yang seperti itu. Ijolo marapok mate. Asa taulahon tunggu kami rapat dulu. Sahera DPRD. Taroha hojo dampak ni kerusakan lingkungan on. Molo sa taulaho BICB molo sa hita na parjolo. Dang jojo na baru be dihita alay pay ngotom majabitaw na sa taradoti haulion ni salu na tinopay. Saedo na tinopay ni debata bahin bohal ni ngulo ni salu jolma. Alay daksay molo hamokuson mga rajay ngulo ni jolma. Tauloy jala taulahom mapareta ni debata. Ya dongi jot do tajaha buah-buah diganop inganan na mangingil siya kita asa taparade tuari sogo ni paparata. Sudut na mangihut marhitya ka na parade bohal ni parnguluan na sida lahu sumarihon ngoluna. Bohal ni ngului dada si panganon na rumikot. Bukan makanan. Yesus juga bilang. Dada si panganon. Di luar dia masudut na mangihut maringanan.
Tagamod do penasida tano nauli jalan naboy hatubuan suasana? Atau jangan-jangan anak-anak kita sama seperti generasi zaman sekarang merantau? Tagamod do pejupang nasida tano naboy mangalehon halabohon tobak na paradehon parhosaan na hipas jalan apon nasida do pe aik na tau si inumon jalan na pahisarhon ahado namta parade tusud do akana mangihot hepenggo aratado sinamo na gudanggo boy do nasida sogo manuhor parnguluan na berbahagia jalan na marolop-olop sonang so ribu-ribuan hinorhon ni hepeng jala aratai molodung sega tanao na para pudi jow mangarado tiak kanatinopa ima topi ni mingguta nungatung macai rikot si tutu dadahola si paingot asa begeulu uli begeul alay nungatung ikon barane nian hita mamulai siya dirita nang siya tonga-tongan huria pe melestarikan alam ciptaan ini. Dia manang tapatupa sa dalam mga daluti akan natin opay. Molodak pe si parsidoho tita merasa hita tidak ikut dalam merusak lingkungan ini. Pinomat ikut doho mahita nabarani joloma napaingoton akadongan naseolom manigai portibion. Tasarihom ma nariko di paparata sugot. Aidu dalat talaho mangului jala mangulaho patin di debata. Amen. Paso-paso hatami.